for today's video. Sayo pa lang sa kadlaw ni bakod nako. Labi na nga ara nakabanha ang mga sakyanan. Diri ag yung lugar sayo pa lang sa kadlaw na anay mag-agi-agi nga sakyanan. Alas 2 pa lang gani sa kadlaw na anay mag-agi-agi nga sakyanan. Og pagbakod nako kay tulog pa man akong kauban, ako na lang po'y nagdungag. Sa amo ading pag-eskwela diri TESDA, dili ra day kaayo lisod ang amo ang trabahoon. Pero depende ra pod sa kursunada nga estudyante nga gusto makabalo. Og kung high school graduate ka nga dili maka-eskwela sa college, pwede ka mag-TESDA kay sa TESDA libre ra og naa po kay allowance. Og ang nakanindot sa TESDA dili permente ang diskusyon og ang quiz kawsa lang sa isa ka semana. Og ako ana dayong gihugasan ang bugas kay aron mahinlo. Baligi katulonay nako paghugas kay aron masinlo ang bugas. Kay aron wala gyud mabilin nga tahop. Og ako ada yung gitaksan og duha ka baso nga tubig kay aron pantay ra ang pagkaluto. Pero pagkaluto ani lata-lata siya gamay kay kaniday nga bugas wala ko kahibalo ani nga klase kung kinahanglan ba ni daghanon og tubig o gamayon lang. Bahalag ingato ra amo ang bugas basta kay naa lang may makaon sa pamahaw ug sa paniudto. Ug pagkahuman og hugas, ako dayong itrapuhan ang lubot ug gitak ang sa rice cooker. Ug pagkahuman nilingkod na lang pug ko kadali. Ug pagkataod-taod ni mata na dayon akong kauban nga si Lovely. Ug siya na lang pod ako ang gipabantay sa kanon kay ako magluto kog itlog. Kay himuon na kog sanitize. Unsa pa to? Sanitize ba to? Murag sunny side up di ay. Og giandam na dayon ako ang itlog para ialay sa mga gutom nga kalansay. Pero ayaw na mo katingala kay akurat to. Dili lang halata kay mura kog kabog sa akong porma. Og hinahinaya na dayon ako og bitbit ang ako ang mga sagol. Kaya ang akong lutuanan tuwa dito sa likod sa amo ang boarding house. Ako ana lang pong gi-forward kay aron dali ra ko makaabot sa akong lutuanan. Og nindiretso na dayon kog halin kay aron makadukot na dayon ang kayo. Ako ana lang pong gihugasan ang kaha kay gahapon ra ni walay hugas. Pabora man hinuon ang tubig diri kaso lang tagsa lang muagas. Muagas ra ni diri inig kahapon taman sa kadlawon. Pero naay usahay dili gyud muagas. Pero dili naman pud may mabalaka kay naman po'y punduhan nagtubig. Dito dapit sa Banggira. Og ako ana dayong gitak ang kaha kay aron mabutangan na dayon akog oil. Og ang akong diskarte sa pagluto ani sanitize or sanitize. Sunny side up. Painito na ako og maayo ang oil og bungkagan dayon nig kahuman. Kay aron dili pagod ang itlog ug dili pud mo pilit sa kaha. Og ako ana dayong gilundan og itlog. Og gibutangan pud nako asin og magic sarap kay aron lami pud iyang lasa. Og pagkahuman ako dayong gisablig-sablikan og uwil ang iyang tunga kay aron maluto pud og apil. Og pagkaluto ako na dayong gikuha. Og gisunod na dayon ako ang tulo ka buok nga nabilin. Ang duha ana para na sa amoang pamahaw ug ang duha pod para na sa baon namo paniudto. Pagkahuman ako gluto ako ana dayon gihipusan ang magic sarap ug asin kay mo balik na ko sa amo ang kwarto. Kay didto ana may mangaon. Ako alang gihapon gi-forward ang video kay aron dali ra gihapon ko makaabot. Ug pag-abot na ako na dayon giandam ang pagkaon ug gisudlan na dayon ako ang mga bawnanan. Niinom na lang pud ko daan og tubig kay dili pud ko ganahan mo kaon og luto kung dili ko moinom daag tubig kay mas ganado ang akong kaon kung moinom ko daan og tubig. Sa kahimtang namo diri arag yung lisoda. Samot na kay layo kay sa inahan. Pero wala gid may mahimo kay layo man pud ang amo ang gieskwelahan. Pero kinahanglan naman gid namo magtuon nga malayo sa ginikanan kay aron makapaningkamot na pud may para sa amo ang future. Og pag human ako kaon, niniritso na dayon kog inom og tubig. Pagkahuman, nanutbrush na lang pud ko diretso. Og diri lang gyapon ko taman kay lingaw-lingaw lang gyapon ni nako. Bye-bye.